Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serabu banyak saya jawab sekoni. Bidun kulo yalang nah, kemoga saya jawab rezeki lancar saja. Potranah jadi ahli ilmu, ahli ibadah, bisa ke Mekah dan ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Ulama'ana al-kiram minal habaib wal masyayikh, sesangat abdina muljaaki para alim, para ulama, bil khusus kurutan kula sarang panjenengan sedajah Ki Kadinto Habib Mahdi Al-Muhdar, moretepon Sayyidil Habib Umar bin Hafid, abdina cek matur sekelangkong ada beliau, karena kelaban wasilah beliau abdina Jakarta kinto bisa ngaji langsung di depan Habib Umar. Ben korangoning penapa Habib Umar kinto pah kesokan alengki eseti abdina sekalian aki, Masya Allah tak bisa abayangaki matur penapa kak dintoh, karena bidan kulen yang beliau bakal duduk di dekatnya Kiai Langitan, tapi beliau lebih kesokan ngancani orang setak pati ganteng dan kula ngarah Habib Umar sama neser ngarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi panjenengan seakati abdina tak pati ganteng cak gebatir pak. Ku aku Rasulullah kinto tak nengale dan kula sarang panjenengan ganteng bunten. Eki kak dintoh nengale bacaan solawat epon da ajunan Rasulullah sekak di banyak-banyaan. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak berada di dekat Rasulullah kintoh orang sepaling banyak salawat epon. Allahumma salli ala Muhammad. Juga sesangat abdi mauljaaki para kiai, para lora menabik Gus kinto jamak taksirah gawagis, para Gus kiai jamak taksir kintoh kuyaha, lelora ini ke jamak taksir apa nih kita pangki bode saada buaki lora kinto jamak taksirah aular abataring pas olar nih kemun aular nih kan, jadi kinto jamak taksir seorang tepak kinto. Bagi kurang oning napa jamak taksir para lora, tapi sekalian lagi para pengasuh pesantren baik nang daerah Kebanyar, Gelek dan kula pangki dupopoh keng klop paya asmana dan kula. Bade sesemoti kiteki semo genteng. Asalaman yade gitu cek lopen dan kula. Mantona ke hakam lomair para lora, para Gus, karena kinto ampon lecokop malam abdina sekader saos ngantok napa punten bu, ngantok napa punten pak, ngereng solawatan dimin, solawat pertama solawat tibil kulub, kemoga kelaban borokan solawat pada sehat saja. Bisa tangki, bisa nabu ngereng. Allahumma salli Muhammadin wa dawaiha Allahumma salli
kelanon sebelum masalah Isra kula lambak bu reng sepo lambak kinto mun anang sake gendung sambil maca solawat tak abi debek ke dokter alhamdulillah secara medis saya kelaban barokana solawat pah beres mun mbok dengode mangken anang sake tak baca solawat sambil gendung embung nengaledek tok engke napa punten reng kebanyar ketika yen napa punten pola rajin sampean ajari solawat pak mun pah anang sake gendung ningali TikTok ku aku na anang panjenengan jarajin apa joget tedok nika jadi ngereng dan kula sareng panjenengan kelaban solawat dan kula berkaitan kelaban Isra acara latar belakang. Apakah Isra dan Mi'raj kinto terjadi tiba-tiba atau beda latar belakang? Apakah kemudian Allah berkehendak langsung kelaban Isra atau beda sababiyan? Nah, dan kula medapa akinto. Kelanon badereng bini ngandung na perang langsung ngandung na pakai beda sebab biasa na bu? Beda tangki? Kengereng jauhin cak sampai kecuali sehalal kelaban lakina masing-masing kamu kena foto dan kula sarang panjenengan dijauhkan dari perbuatan katikintoh engki kak dintoh hamil di luar pernikahan naudzubillah kintoh sebelum kejadian Isra dan Mi'raj setidaknya beda telok kenapa? Pertama wafat epon paman Rasulullah engki kak dintoh Abu Thalib dimin kaum kufar kinto songkan da ajunan epon Rasulullah pola beda paman kinto pola beda menjadi paman sebagai orang tertua di kabilah Quraisy orang yang disegani oleh masyarakatnya begitu ajunan Rasulullah berdakwah reng-oreng kafir kinto seagang gua todus ke paman kinto le tahun 620 paman kinto wafat cepon Gus Ikdam dekengan pusat letade pun Gus Ikdam kinto alek kelas dan kula neng ploso king dan kula kala genteng kala penter kala sebarang bi Gus Ikdam kala keramat juga le kinto paman kinto wafat maka orang kafir kinto jan bangal de ajunan epon Rasulullah dalam beberapa kitab tawarikh kitab sejarah hanya berselang 3 hari Sayyidah Khadijah rajine pon Rasulullah yang hartanya keseluruhan untuk Nabi juga wafat maka 2 penopang dakwah Nabi kinto di tahun tersebut wafat secara bersamaan bu Nabi kintoh selama Sayyidah Khadijah ki agaduan swarga ki odi Nabi kintoh tak araji jadi ini kedalil bagi panjenengan bu pak sampean montroni roh Nabi dan apa bu kotu nanti napa kotu nanti bini sepertama engke napa punten tapi biasanya nang Indonesia ini kan nyabenyang lah kera ampun selake setada kada bu jadi jak kebatir panjenengan ki Allahumma sholli ala Muhammad ada pak bapak ada peluang pak sesabar pak ki swarga kuaku pak swarga cek seneng ngebuk nih kan dan kula dukung panjenengan bu jak kebatir boleh dan kula pada kia pada takut kebini kia makitan kula bani sampian tok pak banyak kancan pak aduh dapat kan kim magi buru nih pak seketelok Nabi kintoh ketika penopang dakwah beliau kinto wafat tahun kinto dikenal dengan Amul Huzni tahun kesedihan Nabi hijrah da Taif ketika akan ke Taif Nabi tentu berharap mendapat bantuan ternyata punten ajunan epon Rasulullah diusir bahkan dilempar sahabat Zaid bin Harisah sampai terluka kak dintoh
ketika kemudian membentengi Rasulullah dari gempuran-gempuran batu yang dilemparkan da ajunan Nabi. Matur sekelangkong, matur sekelangkong. Iki saya kinto. Kadang tepat ceramah pengajian pas bidung ngebulla ada bela ni ke apa? Pahyenom tepak nas panas bisa mocemot. Nah apa nih ke mocemot nih ke Pak? Ah ini ke punten nih kah? Ini ke angak nih kah? Ini ke angak sedengan. Oh ini angak napa punten Pak? Oh ning sedaja manjenengan. Kelenon ki ngade nonton ku lagi. Lah pas lancar nih Pak. Maka Rasulullah kinto Pak, di saat Kak Dintoh mengalami sekian banyak musibah, maka leras dabuna Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Menus sekinto Pak, semakin muljah ujian jan berat Pak. Di antara paling banyak menus sekintoh ujian paling berat engki kadintoh ajunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah ujian hidup yang begitu berat dalam dakwahnya Pak, pas Allah maringi mukjizat Isra dan Mi'raj. Esena apa Pak? Esena engki kadintoh kenapa? Salat Pak. Lah nika Pak. Ngereng. Dan kula sareng panjenengan mun selama mangken Pak. Engal tengalen rezeki mi tak lancar, jak nyala akireng lain Pak. Mi pola dan kula sareng panjenengan salat akhir ngakhir pet mepet Pak. Kelanon karena pola na pingin ajama tanggi, beni ajama musafir punten. Biasanya kinto bu ibu gitu. Asar kinto kol telok, duhur kol dua lebat Pak polo. Niki kejedeng, mari kejedeng ki awudu, awudu 3 menit. King saat dan 13 menit. Jadi begitu takbir salat duhur, oleh serokaat adzan asar pun. King niki kita sampai kodok nih Bu. Man adroka rok'ah mungkin nyapok situng rokaat, kinto ki bagian dari duhur. King cak sering kati kinto Bu. Niklah mongko bal-balan lah setengah offset nih Bu. Jadi punten awal ketika Nabi ditanya ayyul a'mali khair, Nabi amal penapa sepaling saya, ajunan epon Nabi ajawab as-salatu li awwali waqtiha. Seawal selesai. Jadi tuan kula sareng panjenengan cak her ngaher melolo. Salat asar seni kaki ya, mak sema ada maghrib ka disa. Mun lebada si irgus durdo bolo konco baru kabit mandi panjenengan. Ini kelah lagi tadi. Dan kula sareng panjenengan sekalian lagi akati panapa sesampun terjadi panapa yang dialami oleh Nabi, puncak musibah yang dialami oleh Nabi dalam ujian hidup beliau, jalan keluaran apa Bu? Napa Pak? Salat. Bahkan dalam surat Toha ayat 132 Allah adabu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajak rajin panjenengan Pak. Ajak rakan panjenengan Bu. Ajak trapotra namun bajana salat asolat. La nas'aluka rizqa. Allah tak nyoon rezeki dak panjenengan punten. Nahnu narzukuka, sebaliknya. Orang seistiqomah salat kintoh Allah bakal maring na rezeki. Kintoh janjina Allah dalam Al-Qur'an Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula mendapat kintoh kadang protes bi reng-oreng. Anapa? Kula mulai kene asolat tapi sampai mangken tak soki. Beda sakatikan kintoh napa punten Bu? Aduh banyak aja Bon. Jadi malah tak kerjat ngereng salawatan dimin, salawat apanya mana? Salawat busro. Semirip-mirip ngereng salawat busro. Dan apa awalnya? Allah
وسلم على سيدنا Insyaallah tak ngantuk cek nih ke setengah horek nih ke. Son horek napa benih nih ke Bu? Napa? Oh benih horek ki. Pulan mun horek tak oleh. Punten menika tak sampai nih ke. So horek nih ke so cedut so sampai genteng atal-talan. Ini ke masjid sampai rosak napa punten lagi. Punten benih horek berarti. King setengah horek Bu. Subwoofer tambahin atal-talan nih kita sudah aja nih. Pon. Depakan kita gelak sebelum salawatan. Orang nggak protes. Katina peten kula belamba asolat mi tak diksoki mangken. Rezeki kintoh tak setejenah berupa bentuk seanyamah. Napa? Pese tak kotu. Panjenengan sehat kinto rezeki napa punten. Panjenengan jauh dari penyakit rezeki napa punten. Panjenengan sekeluarga tentrem tak autokaran rezeki napa beni. Rezeki. Lah niku Bu. Dan kula sareng panjenengan mun ahli ibadah, rezeki kinto banyak dari ajunan epon Allah. Kula tanya. Panjenengan kima dangok, kima kesokan. Sehat tapi kayak sakean, otak beberes tapi sedengan. Milih iki mah panjenengan Bu. Milih sehat nama milih soki. Mi beda semilih nomor telok itu mulai sebut. Lebih penting kak di mesehat kelaban pese. Lebih penting gimana Pak? Leres lebih penting sehat. Ana apa? Beda orang banyak pesenah tapi sakit Pak, rela menghabiskan uangnya untuk mendapatkan sehat. Lebih abaan nih paringnya sehat Pak, tak perlu metade nih Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi kelanon mun orang sehat Pak, mun orang sehat kinto berbeda dengan orang sekemudian kek sakean. Andi Roma lantai peto tapi kelenon keneng penyakit stroke tak iso arasain nikmat Roma akan tingkat tak bisa Pak. Nengebebe melolo. Beda orang andi restoran sampai telok pampak tapi dia bener dokter keneng kolesterol, keneng penyakit berada. Ada ersek jagung. Ada air kangkung, daging tak oleh, buah semanyaman tak oleh. Keje panjenengan sehat. Begitu panjenengan sehat, nah Pak Asawos, yonceng tetangga bade tahlil, insya Allah, napa Pak? Insya Allah napa Pak? Laku kemudian pah bade kancana panjenengan akeka. Maka saatnya dukera insya Allah. Oh, mulai setelah kera nih malah lebih berat nih, lebih sanggup. Pak Ari berikutnya ya cek dek
dak kenang na bebek bengkalan sangkup leres mulai Sinjai bebek Suramadu napa boleh Pak san mesan sebut setuju Pak mun kula ngocak Sinjai tok dekik nyangku sales den kula setuju no mun panjenengan sehat Pak napa asaos bisa edeer Pak pertanyaannya situng peser sengaja ke panjenengan tok Pak nggih kau andi rezeki tibi gitu tetimun sehat Pak panjenengan oleh setuju Pak Allahumma salli ala Muhammad teti sekalian aki dan kula sarang panjenengan kintoh terakhir ana apa dan kula bola kayak tengah Pak ini kayak tengah tapi alhamdulillah kila oleh istirahat budi jangan orang bisa urat kecetit Pak mun maturan apa Pak ora tekepe pas compok hula mor kepe jadi bah tepak nih ke Pak tekepe bi mor kepe nih keng masuk beengas aslinya keng le perbatasan nomor 2 menabi panjenengan agaduan keperluan Pak lampani salat hajat napa Pak salat penapa Bu salat hajat kinto salat sunnah Nabi ada bu dalam riwayat Abu Dawud man kanat lahu hajatun ilallahi au ila khalqih falyuhsin wudu'ah wal yusalli rak'atain mun panjenengan agaduan hajat da ajunan epon Allah belambak lebada compong matuah dari dulu di rumahnya mertua ale epar abini ki pakuni roman mertua ale epar situng abini mosok pahros terus ne roman mertua ngereng bismillah muntro andi acompo ajunan panjenengan salat hajat lastare salat hajatnya on ya Allah abdina bajana keluar kintu ya Allah bismillah salat hajat dimi begitu salat hajat Bu tonton sarang ajunan epon Allah Bu dan kula berkali-kali membuktikan gitu otabah tidak hanya ada ajunan epon Allah dak sesama manusia panjenengan laku bajana cicilan pesemi lata ada bajana anak kuliah sekolah epon duk laku bajana cicilan panjenengan salat hajat ya Allah lastare salat hajat atua ya Allah laku bajana majar otang ya Allah pas deki lastare salat hajat kinto bede kerentek kinto Bu entar kemantuan entar kekancana lah ini kepahe tonton nah, begitu entar biasanya Allah kinto maringi jalan keluar jadi ngering beabaan nang alam dunya kinto ketika nang alam dunya kinto banyak ujian hidup kuncinya kinto salah situ ngesolat wasta'inu bis sabri was salah muni dalam tafsir Jalalain wasta'inu carilah panjenengan kintoh jalan keluar media bantuan ai ala masyakil hayah dari beban-beban kesulitan di dunia kenapa engki kak dinto bis sabri kelaban sabar was salat kelaban salat kelak solat wajib ngereng tetap dipertahankan juga tambahin kelaban solat sunnah Allahumma salli ala Muhammad karena kinto ampun lecek malemah lemi kerasa malam engki tengah kula ampun kerasa not cenot pole kerasa apa Bu kerasa apa Pak nah penot cenot nih napa angki wong le semua kerasa keringkingan saja jadi ngereng dan kula sarang panjenengan deki sempurna dari Habib Mahdi Al-Muhdar jadi ngereng dan kula sarang panjenengan dak peser asaos Nabi kinto makon ajagah sopajah jak melakukan keburukan dak peser asaos tangki dak tetangga tak kengeng berbuat buruk dak kancah tak kengeng berbuat buruk dak peser asaos tak kengen melakukan keburukan
pesera saos yang mengajak kepada keburukan dan kula sareng panjenengan menahan diri jak rok nuro kak dimma saos kinto mun pas ngajari dak sedaja kecubaan-kecubaan pas baabaan kinto ngaku wa umat peserah jak Rasulullah kinto makon kesainan mangkana ngereng kinto deki Habib Mahdi Al-Muhdar beliau kinto sekalian naki orang alim ahli ilmu ahli ibadah ampon montuk nang man kak dimman maka ngereng ten kula sarang panjenengan pada montut ilmu dari beliau polana sekalian naki ten kula sarang panjenengan jak terpengaruh dari pesera asaos untuk mengajak keburukan sebab ten kula sarang panjenengan mun mengajak keburukan pahbila semacam abak tibi kinto padahal ten kula sarang panjenengan nang alam dunya kinto untuk memperbaiki diri kebai bekal ku aku nang alam akhirat sekalian lagi dari abdinah cukup sekadin to pemator salah lopot nyon pengapor setadak batasah ngereng dan kula sarang panjenengan pada sempurna untuk mendengar dari Habib Mahdi Al-Muhdar hadanallahu wa iyyakum ajma'in thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.